जुल्फी नॉलेज लैंड में खुश आमदीद। तारिक बिन ज़ियाद इस्लाम की बरतरी। लेज़ना और शहज़ादी मरियम के दरमियान अब अक्सर मुसलमानों और ईसाइयों के बारे में बातें हुआ करती। एक रोज़ शहज़ादी मरियम ने कहा, तुमने मुसलमानों के बारे में कुछ ख़ास बातें कहनी हैं। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। लेज़ना ने कहा, हाँ खूब याद दिलाया। फिर लेज़ना बोली, तुमने कहा था कि ये मुसलमान बड़े वहशी और सफ़ाक होते हैं। शहज़ादी मरियम ने जवाब दिया, हाँ कहा था और सच कहा था। लेज़ना ने संजीदगी के साथ जवाब दिया, अगर मुसलमान वहशी और सफ़ाक होते तो जहाँ जहाँ वो फ़ातेह की हैसियत से पहुँचे हैं वहाँ फिर कोई बगावत क्यों नहीं होती, बल्कि ख़ुद मफ्तूह इनके नाम पर जान क्यों देने लगते हैं। शहज़ादी मरियम चुप रही। लेज़ना ने कहा, तुमने ये भी कहा था कि वो ज़बरदस्ती लोगों पर अपना मज़हब थोपते हैं। शहज़ादी मरियम ने जवाब दिया, हाँ मैं मुकरती तो नहीं, कहा तो था। लेज़ना ने कहा, इंसाफ और ईमान से बताओ, अगर ये बात होती तो मुसलमानों की हुकूमत में यहूदी और ईसाई आज़ादी और इत्मीनान की ज़िंदगी बसर करते, इनके इबादत खाने कायम होते, इन्हें अपने मज़हब पर अमल करने की इजाज़त होती। हालांकि जहाँ जहाँ भी ये गए ईसाइयों और यहूदियों और दीगर अक़वाम के मज़हब को इन्होंने हाथ भी नहीं लगाया और पूरी मजहबी आज़ादी अता कर दी। अगर तारीख़ से तुम्हें दिलचस्पी है तो तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मुसलमानों के खलीफा दोम अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब यरूशलेम बैतुल मुक़द्दस फ़तह किया तो ईसाइयों को मजहबी आज़ादी का परवाना किस दरिया दिली से अता किया था। क्या हम यहूदियों से वही सलूक करते हैं जो मुसलमान करते हैं? क्या मुसलमानों से वही सलूक करते हैं जो वो ईसाइयों से करते हैं? शहज़ादी मरियम अब भी खामोश रही। लेज़ना ने कहा, तुमने ये भी कहा था कि वो 4 शादियां करके याशी करते हैं। मरियम बोली, हाँ लेकिन कुछ गलत तो नहीं कहा था। लेज़ना जोश के साथ बोली, बिल्कुल गलत कहा था। शहज़ादी मरियम ने बड़ी मासूमियत से कहा, ये लो ये भी गलत है। लेज़ना ने कहा, हाँ गलत और सरासर गलत। शहज़ादी मरियम ने पूछा, वो कैसे? लेज़ना ने कहा, ये 4 शादियां करना कुछ अच्छा नहीं मालूम होता और तुम तो इतना आगे बढ़ गई कि इसे एयाशी तक कहने लगी। लेकिन बुरा ना मानो तो एक बात कहने की इजाज़त चाहूँ। वो मुस्कुराई और कहने लगी, इजाज़त है कहो। लेज़ना ने कहा, बेशक मुसलमान 4 शादियां करते हैं लेकिन वो अपनी बीवियों के अलावा किसी और औरत पर बुरी निगाह नहीं डालते, जना नहीं करते, दूसरी औरतों और लड़कियों का अगवा नहीं करते, उन्हें अपने घर में बुलाकर ज़बरदस्ती उनकी आबरू नहीं लूटते, लातादाद दाश्ताएँ और आशनाएँ नहीं रखते। हमारे मर्द 4 शादियां बेशक नहीं करते लेकिन जना में वो सबसे आगे हैं। अगवा इनका शार है। दाश्ताओं की कोई तादाद मुअय्यन नहीं। मासूम और भोली भाली लड़कियों और शौहर वाली बीवियों पर भी मौका पाकर हाथ साफ करने से नहीं चौंकते। फिर हम बुरे हैं या वो अच्छे हैं या हम? शहज़ादी मरियम ने सर झुकाते हुए कहा, लेकिन 4 शादियां भी वो क्यों करते हैं? ये भी अच्छी बात नहीं। लेज़ना ने कहा, देखो जज्बात की रौ में ना बहो, संजीदगी से हालात पर गौर करो। अव्वल तो हर शख्स 4 शादियां नहीं करता, ख़ास हालात में इस्लाम ने इसकी इजाज़त दी है। फिर इस इजाज़त के साथ अदल और मसावात की ऐसी सख्त शराइत आयद कर दी हैं कि वही मुसलमान 1 से ज़्यादा शादी कर सकता है जो वाकई मजबूर हो। शहज़ादी मरियम ने तेवरी चढ़ा कर कहा, मजबूरी कैसी? मैं नहीं मानती किसी मजबूरी को। लेज़ना ने कहा, अगर ये फ़ैसला कर लो कि नहीं मानोगी तो जाहिर है फिर कोई भी नहीं समझा सकता। शहज़ादी मरियम ने कहा, नहीं अगर समझा सकती हो तो समझाओ, मैं समझने की कोशिश करूँगी। लेज़ना बोली, एक आदमी है जिसकी बीवी की सेहत अच्छी नहीं रहती या औलाद नहीं होती, वो क्या करे? शहज़ादी मरियम ने बेपरवाही से कहा, तलाक दे और दूसरी शादी करे। लेज़ना ने झुल्ला कर कहा,
کتنی آسان ترکیب بتائی ہے آپ نے۔ ایک بیمار بیوی کو طلاق دینا انسانیت ہے، ایک بے اولاد بیوی کو چھوڑ دینا معقولیت ہے۔ کیا یہ مناسب نہیں کہ اس کے حقوق محفوظ رہیں اور شوہر اپنی تشنگی کی سیرابی کا انتظار کر لے؟ طلاق کوئی اچھی چیز نہیں، رشتہ توڑنے سے رشتہ جوڑنا بہرحال اچھا ہے، وہ بھی صورت میں جب کہ کامل عدل اور مساوات کا التزام ملحوظ رہے۔ شہزادی مریم نے کہا، لیزنا تم مسلمان کیوں نہیں ہو گئی؟ وہ مسکرائی اور بولی، اب تم نے ذاتیات پر حملے شروع کر دیے، یہ باتیں مجھے پسند نہیں۔ شہزادی مریم نے کہا، سچ کہتی ہوں مسلمانوں کو تم سے اچھا ترجمان میسر نہیں آ سکتا۔ اگر تم کچھ روز یہاں اور رہیں تو میرے خیالات بدل دو گی۔ تم بڑی خطرناک بن گئی ہو لیزنا۔ لیزنا نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر کہا، مریم تم نہیں جانتی میں نے کیا کیا دیکھا ہے، مجھ پر کیا کیا بیتی ہے، میں نے کیسی کیسی ٹھوکریں کھائی ہیں۔ تم اپنی بہن فلورنڈا اور روڈرک کے واقعے کو بھول گئی۔ روڈرک کا نام سن کر شہزادی مریم بھڑک اٹھی۔ اس نے تمتماتے ہوئے چہرے کے ساتھ کہا، سچ کہتی ہو میں اپنی بہن فلورنڈا کی عصمت کھیلنے والے روڈرک کو کبھی نہیں بھول سکتی، میں اس سے انتقام لوں گی۔ اس نے عیسائیت کے دامن پر دھبا لگایا ہے، اس نے انسانیت کے ماتھے پر کلنک کا ٹیکا لگایا ہے، اس نے ملک کو، ہماری قوم کو اور ہمارے مذہب کو بدنام کیا ہے۔ وہ انسان نہیں درندہ ہے، میں اسے قیامت تک معاف نہیں کر سکتی، صرف انتقام ہی لینے کے لیے زندہ ہوں، ورنہ میرے لیے اب زندگی میں کوئی دلکشی نہیں رہی۔ لیزنا نے کہا، میں بھی اسقف اعظم کو نہیں معاف کر سکتی، وہ انسانیت کے ماتھے پر کلنک کا ٹیکا ہے، اس نے ہمارے مقدس مذہب کے دامن پر دھبا لگایا ہے، اسے رسوا کیا ہے۔ میری زندگی کا مقصد بھی صرف یہ ہے کہ اس سے انتقام لوں، میں بھی صرف اسی لیے زندہ ہوں، صرف اسی لیے زندہ رہنے کی تمنا ہے۔ مریم آؤ ہم تم دونوں متحد ہو جائیں اور ان شیطانوں سے انتقام لینے کا عہد کریں۔ شہزادی مریم جوش کے عالم میں اٹھ کھڑی ہوئی، اس نے بلند آواز میں کہا، میں عہد کرتی ہوں، وعدہ کرتی ہوں کہ آخر وقت تک تمہارا ساتھ دوں گی۔ لیزنا بھی جوش سے بے خود ہو کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے کہا، دیکھو اس کال سے اب پھر نہ جانا۔ وہ بولی، زمین و آسمان بدل سکتے ہیں لیکن میں نہیں بدل سکتی، میری بات پتھر کی لکیر ہے۔ جب روڈرک کا خیال آتا ہے تو میرا دل کانپنے لگتا ہے، اس نے میری بہن فلورنڈا کے ساتھ جو کچھ کیا، اسے اگر میں یا فلورنڈا معاف کر دے تو ہماری شرافت اور انسانیت پر کلنک کا ٹیکا ہوگا۔ یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ نہ جانے کیسے مریم کا چچا اور فلورنڈا کا باپ اکاؤنٹ جولین آ گیا۔ اسے دیکھتے ہی دونوں خاموش ہو گئیں اور ادب سے سر جھکا لیا۔ اکاؤنٹ جولین لیزنا کی طرف دیکھ کر اپنی بھتیجی مریم سے پوچھا، بیٹی یہ تمہاری نئی مہمان کون ہے؟ شہزادی مریم نے کہا، چچا جان یہ میری بڑی مخلص سہیلی ہے، اندلس کے سب سے بڑے ڈیوک نائٹ کی چہیتی بیٹی۔ اکاؤنٹ جولین نے پوچھا، کب آئی یہاں؟ وہ بولی، ابھی چند روز ہوئے۔ اکاؤنٹ جولین کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے بلند آواز میں کہا، لیکن اندلس کے کسی آدمی کی صورت میدان جنگ کے سوا میں کہیں اور نہیں چاہتا، لیکن اندلس کے کسی آدمی کی صورت میدان جنگ کے سوا میں کہیں اور نہیں چاہتا۔ لیزنا اکاؤنٹ جولین کے غصے سے لرز گئی۔ شہزادی مریم نے کہا، میرے عظیم چچا یہ ہماری دشمن نہیں دوست۔ اکاؤنٹ جولین نے پوچھا، وہ کون؟ شہزادی مریم بولی، اسقف اعظم اندلس کے سب سے بڑے کلیسا کا مقدس باپ۔ اور پھر اس نے کہا، انتقام کی آگ اس کے سینے میں دہک رہی ہے، یہ اسی لیے یہاں آئی ہے۔ اکاؤنٹ جولین بیٹھ گیا۔ اس نے کہا، بیٹی مریم تمہیں اس لڑکی پر اعتماد ہے، یہ دشمن کی جاسوس تو نہیں۔ شہزادی مریم نے کہا، اگر آپ مجھ پر اعتماد کر سکتے ہیں تو اس پر بھی کرنا پڑے گا، میں اسے بہت دنوں سے جانتی ہوں، اس سے بڑھ کر نیک اور شریف میں نے کسی کو نہیں پایا۔ میری بہن فلورنڈا کو روڈرک کے پنجے ہوس سے بچانے کی جتنی کوششیں اس نے کیں کسی نے نہیں کی۔ اکاؤنٹ جولین نے شفقت آمیز نظروں سے لیزنا کو دیکھا اور کہا، بیٹی بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ گئی۔ پھر اکاؤنٹ جولین نے پوچھا، تم پر کیا گزری؟ مجھے سناؤ تاکہ میری آتش انتقام اور زیادہ تیز ہو۔ لیزنا نے کہا،
میں اپنی داستان کا ایک ایک حرف بہن مریم کو سنا چکی ہوں۔ کاؤنٹ جولین نے کہا، ہاں لیکن میں بھی سننا چاہتا ہوں، کیا مجھے نہ سناؤ گی؟ یاد رکھو، انتقام میں لے سکتا ہوں اور ضرور لوں گا۔ پھر لیزنا نے آنسو بھری آنکھوں سے آہستہ آہستہ لیکن نہایت مؤثر اور دل گداز انداز میں اپنی مارٹین کی، جارج کی، روکسین اور یہودا کی ساری کتھا بادشاہ کاؤنٹ جولین کو سنا دی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کاؤنٹ جولین اٹھ کھڑا ہوا، اس نے لیزنا کا سر اپنے سینے سے لگایا اور بڑے جوش کے ساتھ کہا، بیٹی، جس طرح میں اپنی بیٹی فلورنڈا کے آنسو پوچھنے اور اس کا انتقام لینے کا عہد کر چکا ہوں، اسی طرح تیرے آنسو بھی مجھ پر قرض ہیں، اور میں عہد کرتا ہوں کہ اس قرض کو جلد از جلد پورا کروں گا۔ آج سے میری 2 لڑکیاں نہیں بلکہ 3 ہیں، فلورنڈا، مریم اور لیزنا۔ ہاں، وہ تیرے دوسرے ستم زدہ ساتھی کہاں ہیں؟ میرے ساتھ چل، مجھے ان سے ملا، ان کے زخم پر بھی مرہم رکھوں۔ یہ کہہ کر کاؤنٹ جولین لیزنا اور مریم کے ساتھ مارٹین اور یہودا کے کمرے کی طرف چل پڑا۔ ایپیسوڈ 55 اختتام پذیر ہوئی۔